ये है बोंगा जंगल। ये जंगल में कुछ लोग अभी भी आदि मानव की तरह रहते हैं और जंगली जानवर का शिकार करके अपना पेट पालते हैं। আগত কোনোবাই আছে? তই গলো শিখৰ তৰিয়া रुको तो साइकिल ले जा जल्दी तक धरिब अपने मैं कोशिश के साइकिल चलाई जाओ अरे तो कुछ साइकिल ले जाबे करने साइकिल ले कुछ करे मतलब तो साइकिल चला के नहीं जा पागल हट जानता हूं साला एटो पलाई गल আকৌ এবাৰ আমি এটাকে শিকাৰ কৰিব নোৱাৰিমগে আকৌ এটা আমি বুকতে মৰিব লাগিব তেতিয়ালৈকে মাছে তেতিয়ালৈকে কোনো বুকত নমৰে কিবা এটা খাই আমি কিবা খাব পালে মৰিম কিয় ৰে আমি পেলে আমি এতিয়া ড্ৰগ কম বুকত মৰতকৈ ভালে আছে ড্ৰগ ক আৰাম সালা আমাক তো ড্ৰগ কৈ মাৰিব বিচাৰিছ আমাক কোনো নমৰে অকল তই মৰিবি और टुक खाई आमी पेट भर्ती करिम थाक खाई पिने आमी पेट भर्ती करिब লাগিব साला पार्टी बदल एटिया लगे लगे जाओ